Hi viewers, I am making this video on how to speak English for the first time. जदि आपणकर इंग्राजी ग्रामर ज्ञान रही इंग्राजी केमिति इंग्राजी शब्द को प्रोनाउंसिएशन करा जाए तार ज्ञान रही स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश डोंट वरी and with you to help you how to speak in English like a native speaker. So let's start. मु आपनको मो अभिज्ञतार मु आपनको मो एक्सपीरियंस रो किछि आइडिया शेयर करिवि जहा कि आपनको इंग्रजी कहिबारे निश्चित भाव रे सहाय्य करिवो. I will share you some ideas and some easiest ways which will help you immensely to speak in English like a native speaker. आपण जदि आइडिया गुडी को अनुसरण करिवे आपण निश्चित भाव रे भलो इंग्रजी कहिबा पई सक्षम होई पारिबे. से आइडिया गुडी को आमे आलोचना करिबा. मु आपनको पांचटी आइडिया कहबी. प्रथम आइडिया होछि लिसन मोर. अधिक आमे सुनिबा. जदि आमे अधिक सुनिबा ताहले आमे गुटे भलो इंग्रजी रो गुटे भलो स्पीकर होई पारिबा. If you are a good listener in English, then you will be a good speaker in English. जदि आमे इंग्रजी रो कोनोसी न्यूज चैनल देखुचंदी, कोनोसी ड्रामा चैनल देखुचंदी, कोनोसी मूवी चैनल देखुचंदी, ताहले सेमाने केमिति इंग्रजी रे प्रत्येक शब्द को प्रोनाउंसिएशन करूचंदी सेगुडी को आमे निश्चित भाव रे सुनिबा एवं ध्यान देबा एवं परवर्ती मुहूर्त रे सही परि प्रोनाउंसिएशन करी कहिया पई आमे चेष्टा करिबा. एटा थिला आपण मान पई प्रथम आइडिया. द्वितीय आइडिया होछि जदि आमे इंग्रजी रे किछि कहिया पई चाहउचंती ताहले कोन करिया पड़िबो ना वी हैव टू फाइंड ए पार्टनर दैट ही विल टॉक टू अस इन इंग्लिश. हमको हमर गुटे पार्टनर जुगाड़ करिया पड़िबो जे कि हम सहित रूटीन वाइज बा डेली वाइज से हम सहित इंग्रजी रे कथा हेबो जोटा कि हम पई निहाती आवश्यक. जदि डेली बेसिस रे आमे इंग्रजी कहिबा आरंभ करिबा ताहले आमे इंग्रजी रे कथा होई परिबा. Then the second thing is we have to read loudly so that that pronunciation will imprint in your mind. आमे जहा इंग्रजी रे पढुछंती ताको आमे लाउडली पढिबा एवं सेही शब्द गुडी को आमे सुनिया पई चेष्टा करिबा जा फल कि आमे कोन कहउछंती सेटा को आमे सुनिबा. सेथिरे जदि हमर किछि भूल थाए ताको आमे निजे रेक्टिफिकेशन करिया पई चेष्टा करिबा. थर्ड एंड द मेजर थिंग इज वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश. सबठार बड़ कथा होछि हमको इंग्रजी रे चिंता करिया पड़िबो. आम मानकर प्राय तो धारणा थाए जे हमर मातृभाषा को आमे जदि इंग्रजी रे अनुवाद करि परिबा ताहले आमे इंग्रजी रे कहि परिबा. नो, नॉट एट ऑल. If you think in English, then you will be able to speak in English. Avoid translation your mother language to English language. आपण जदि आपण को मातृभाषा को इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करूछंती ताहले ताकू अवॉइड करंतु. Because it takes some time to translate from one language to other language. So you cannot speak English immediately in need. जेतबळे आवश्यक पड़िबो आपण इंग्रजी रे कहि परिबे नाही कारण आपणकर अनुवाद करिया पई किछि समय आवश्यक. So I will suggest you to think in English. Whatever you are watching around you and whatever you are thinking in your mind, you can share your ideas and your feelings to your partner in English. You think English and speak English. And another thing that and the last thing what I think so far, you have to remove your hesitation towards English. आम मान मध्य समस्तंकर इंग्रजी प्रति गोटे द्विधा रही थाए. इंग्रजी प्रति गोटे भय रही थाए. सेही भय को सेही द्विधा को आम भितर दूर करने को पड़िबो.
We have to remove our hesitation and fear toward English. ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ someone is judging us. କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଜଜ୍ କରୁଛି. For the beginners, it may happen, we may make some mistakes, but slowly it is rectified and then we will be a good speaker in English. So, ଆମେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଜଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଜ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହି ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ यार परवर्ती सेक्शन रे मु आपनको आहुरी नुआ किछि टिप्स देबी जहाकी हमकु इंग्रजी रे कहिया पाई बहुत सहाय्य करिवो जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले तुरंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न एंड स्पीक इन इंग्लिश विथ जी सर थैंक यू